तो आज आम जाऊँ दानकटा तो किए किए जीवे किए नहीं तो चलतु देखा दानकटार आउपटे संडे को नानूर भी स्कूल छुट्टी तो आमर भी काम स्टार्ट तो एपटे नानू देखु जीन पेंट पिंधिकी जीव कि तुम दानकटा हाँ हाय करो तो गुड मॉर्निंग हाय तो से बुली जाइला हाय करने तो चलतु रेडी तो आई सारू किंतु सेपटे देखा कौन कौन निब कौन कौन ना कहीं बिलटा आमर पूरा दूर अच्छी तो चलतु देखा तो देखो रेडी जीवा काई माँ माँ रेडी जीवा देखो कैरेज रे बात पात सब रेडी गला दीदी वाह पैसा धरू ना किस टेम्पो वाला फोन कल ना मामू को कहलु परा तू ना मु कहली चलो खाଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ସରିଲାଣି ଆଉ ଏଇଟର ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଲେ ହେଇଗଲା ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଦାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ସରିଯିବ ନା ମା ମା तू जदी काटिबू तू तो कहू काटिबनी तो सांग माने चलो टेम्पो वाला आसू टेम्पो वाला तो नहीं मामू ही आसीबे टेम्पो वाला हला मु आउ नानू के आमे बाइक रे पळे जिबा मां के सब टेम्पो रे पळे जाओ ना मा तू मो सहित बाइक रे नहीं हां समस्त टेम्पो आइबो मु एका बाइक रे आइबी ना कि चले चलो एका तरह के बिल रे देखा वाला केमिति हिच हमर दान की दान लगाई छि मां पलो दान जीवा जीवा चलो जीवा तो सांग माने टेम्पो पळे आइलाने देख के सी भी जीव ना किस जाम्बो तू भी जीव कि चलो टेम्पो पळे आसला बसिया आना सब लोड करो मु यार किस काढबे एंती तो आ ऊपर से पके दबा आ किस टाची आ किस काढबो तो सांग माने वर्तमान एबे बाहरी सारलणे एबे भौणी अछि मो साथे रे फाइट कर दाउ तरे तो चलो कोन की गाड़ी गुडा केंद्र होछि कपा गाड़ी गुडा ना कि सेडा मुले पचारे आगे तो चलो तुमको भी बेसी पवन साउंड आसतु बोधे आ किछि करया नाही डेरी भी करया नाही ताजे जो टेम्पर आसुतु आसला परे जाई कि एकातर बिल्डर देखा वाला चलो डेरी करया नाही आगु पड़िया चलतु बर्तमान एवं आम पहुँची सारे आम धान बिल को यही आम सरू सरू रास्ता गाटू रास्ता रे देकी जीवा देखिकी जीवा नाई कले बिल रे गड़ी जीवा कहीं गुलू कूड़ी पड़ेला सब आगे अच्छा तुमको देखा जाऊ कि ना के सूर्य किरण पड़ी कौनटा कहि कि मुगा पड़ जाऊँ का दान ए साला गला इरा का दान एंती जाइछि बिल्कुल इनी के दान ए साला दान गुडा केमती जे दान बिल्कुल इनी पोसैले तो ओ पानी पोसाय नति लागी यार बाहर न तंता कि पानी मिलला नै लेकिन ओ चल चल इंजीनियर चल हम बिल से पड़ अछि जीबा के चल चलंतु वर्तमान एबे हम बिल मज्जी को पळी आसु चनु एपड़े सब कटा कटी कटरी जाग रेडी पिडिंग केमती काटिबू पुष्पराज आ मम्मी आगे देखन रेडी हो जायछन्ते मु भी काटिबी की ना दा दा नाही ब्रा दा नाही हम काई काटिबा अछि आहो आनो लानो मोर यूनिफॉर्म में आनो अरे ए बाबू गुल्लू तो मुड़ो तुम कहीं जाओ चप्पल पिंध जाओ धीरे आस पड़ो ना गाटू श्याम खाइब पुणी आउ थे पेली पेली पड़े जाऊँ सी देखु काटवाटा स्टार्ट हो गला से पड़े लास्ट नानू मम्मी से पड़ो काटी जाणी बोली कहले आ बाबा के सका पलि आइले बोले खाई ना
ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବେ ତାପରେ ଆସିବେ ସିନା ତାପରେ ସାନ ଅଜା ବି ଆସିଲେଣି ହଁ କୁହ କ'ଣ ବମ୍ ଫୁଟେଇବା କି ବମ୍ ପରେ ଫୁଟେଇବା ଚାଲ ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି ମୋର ଦା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ପୁଷ୍ପରାଜ କରିଦେବା ହେଲା ନା କ'ଣ କରିବା ହଁ କ'ଣଟା ସେଇଟା ଗଲା ତୋର ମନ ଅଛି ନା ଧାନ ବୁଆ ବେଳକୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା ନା ତୁ ନଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଥିଲା ବୋଧେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଟିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା ସେ ଲାଷ୍ଟରୁ ଯେ ଏମିତି ହେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ପୁରା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ନା ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି କାଟିବାକୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ଟିକେ କାଟୁଛି ଆଉ ନାନୁ ସେଥିରେ ଏଇଠି ମାନେ ବସିବା ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏପଟେ ଏ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ଚାଲ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକେ ରହିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରା ହେଉଛି ତମସପ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଜାଗା ଆଣିଯିବା ମାଜା ପାଜା ଆଣିବା ଟିକେ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଆଈ ଆଉ ଏ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିଆ ମାଉସୀ ବି ଆସିଲେ ମଝିଆ ମାଉସୀ ଆଈ ଆଉ ଅଜା ବି ଆସିଲେ ନାନୁ ମମି ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ ମାଇଁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମଜା କୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଗୁଲୁର ଆସିବ ତମେ ଦୋକାନକୁ ଆସିବ ଯିବା ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଚପଲ ପିନ୍ଧ ତମର କାହିଁ ଚାଲ ଯାଇକି ଆସିବା ବାଇକ୍ ଆମେ ସେ ଗଛ ଚାହିଁ ମୂଳ ରଖିଦେଲୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଏବେ ଧରିଛୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖ କ'ଣ ଗଲୁ ଏଇଟା କ'ଣଟା କହିଦିଅ କି ଛି 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 ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ହିଁ କେମିତି ଆସୁଛି ଆମେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ରାୟଗଡ଼ା ସବୁ ଯାଏ ଚାଲ सीधा सीधा चलो सीधा ही चलो गाड़ी गुड़ा आसब चलो बाबा आंके सब से पड़ अच्छा से साइड रे भी जेसीबी काम गोटे कौन चलती जो प्रकार खरा हो ना बाहिया लगुच तुमको भल लगुच बा खरा भल लगुच चलो चलो सांग मैंने जीवा सीढ़ी को देख मजा माउसी आ नानू उड़ल पिडिंग केत आलिया गला भाया दे समस्त को दे बुढ़ी ए लक्ष्मी महाप्रु उठे दे समस्त को देखो एड़ा भी सान आई से चुईंगा अरे धान मारदेली तू उठल मुंड 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 दान रे मैंने देखु बर्तमान ए दान कटा सरीगला चलो हजा के भी सेपटे अच्छा गुलुरु आई सेपटे शोई पड़ते बोधे किला ओहो आमर बिल पाखे से देखे सारे जेसीबी से कूला चलती आ नानू भी जाकि समय बसिक पलि आसला से जेसीबी भितर जाकि लुडु 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 कर बसिक रही चलो जीवा एपटे भी सूर्य कौन बुड़ुची से ये दा अणाला टाबाल साड़ गोटे पचर कार गोटे रही जाए आण समान बाबा कहले कि 4टा बेलू सर बोले कहले किंतु 3टा देला ये देखो से एपटे भी पचर भी गोटे कौन से मेसीन गोटे जाऊँ देख धान कटा मेसीनटा चलो रहा आउ थे टेम्पो वाला को फोन करवा जा गाँ को टेम्पो टेम्पो कर परा ना दिमा तो बस आस बस रे पलैबा टेम्पो कर पलैबा के चलो मामा को फोन करवा चलो सरला तो आम बाहरी सारे ए सीधा चल कड़े बांक टिंका जाऊ गल चलो गोलू कौटे अच चलो कहीं तुम अवस्था टे देख कहीं केमती अच कार चप्पल मु तुम कहती बिल गुड़ा दान तो किसी ना पास्ट भी देख लास्ट भी देखा एमती जदि सीधा सीधा जदि एमती रही था कहले तो सुंदर रे जल्दी काटिकी जल्दी सर पड़े जाता
ନାନୁ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବାହାରିଲେ। ଆଉ ତମର ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ? ଚାଲ ତାଙ୍କେ ବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା ଆମେ ବି ଏବେ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଶୀତ। ବୁଲୁରୁ ଧୀରେ ଚାଲ ପଡ଼ିବ। ଧୀରେ ଚାଲ। ଏ ବିଲ ଗୁଡ଼ା କାହାର କିଟା ସବୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ମନେକର ଏମିତି ଭଳିଆ ଧାନ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତା କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ନା ମାମି। ଗୋଟେରେ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ। ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ତାଙ୍କେ ବି ଟେମ୍ପୋରେ ପଳେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ସକାଳ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲୁ ଭଉଣୀ ସାଥିରେ ଏବେ ଆମେ ସେମିତି ଯାଉଛୁ। ତମକୁ ବେଶୀ ପବନ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ଯାଉଥିବ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଚାଲ। ଦେଖ କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ହେଇଗଲେ ବେଗି ପହଞ୍ଚିବା। ଏବେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଶୀତ ଲାଗୁଛି ରେ ବାବା। 4ଟା ବାଜିଗଲା। ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ଭଉଣୀ ଏପଟେ ରୋଷେଇରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ନାନୁ ମମ୍ମି ବି ଏପଟେ ରୋଷେଇ ବାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ରେଡ଼ି? କ'ଣ ହେଇଛି ତରକାରୀ? ଡାଲି ହେଇଛି। ଆଉ ମୋର ବି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଟାଇମ୍। ଯିବା ହେଲା ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ ବାଏ। Through the wastelands, through the highways, and